Alors bonsoir, اليوم غادي نتعلموا حاجة جديدة و très importante. Normalement في l'affiche numéro 4 تعلمتوا كيفاش تخرجوا la diffusivité اللي هي DAB pour les gaz et pour les liquides. D'accord? Mais تعلمتوا les méthodes ou des corrélations وين تخرج لي DAB théorique. صحيح علاش؟ باسكو خدمت بدي كوريلاسيون راكو كاع قريتوها. maintenant كاين دي ميثود اكسبيريمونطال صافدير حنا نديرو ليكسبيريونس ونخرجوا هذيك الدي ا بي. هاد لي ميثود اكسبيريمونطال parmi lesquelles كاين لا تكنيك دو ستيفان. لا تكنيك دو ستيفان سي اون تكنيك دو دونك اليوم غادي نفهموا لا تكنيك دو ستيفان. تكنيك دو ستيفان. donc la technique de Stéphane sert comme une méthode pour déterminer DAB expérimentalement. Ça veut dire, قادر في un exercice, يقولوا لكم خرجوا لنا DAB d'un gaz. Théoriquement, vous allez utiliser bien sûr Gilliland vu que هي la méthode la plus précise. Et après, يقولوا لكم comparer la précision de la méthode. Donc là, vous allez utiliser les bilans pour déterminer DAB expérimentalement et ce à partir de la technique de Stéphane. Ici, je parle technique de Stéphane quand on travaille sur les gaz. D'accord? Donc, s'il nous demande de proposer une méthode qui permet de mesurer la diffusivité d'une vapeur dans un gaz, c'est-à-dire la diffusivité liée à DAB d'une vapeur. Alors, normalement, le premier T d'égal comme la différence entre la vapeur ou le gaz. Le gaz, c'est l'état naturel d'un constituant. Par contre, une vapeur, elle était avant un liquide, même après son ébullition, ou l'est une vapeur, donc ce n'est pas la même chose. Donc, il veut nous la diffusivité d'une vapeur dans un gaz. Donc là, il faut vraiment mentionner plusieurs informations, d'accord? Donc là, quand il me demande de déterminer la diffusivité d'une vapeur dans un gaz, automatiquement, je vais proposer la technique de Stéphane, ok? Donc, s'il nous demande, s'il nous demande de décrire une méthode qui permet de mesurer la diffusivité d'une vapeur à partir d'un gaz, il faut dire que cette technique, c'est la technique de Stéphane, d'accord? Donc, ma première réponse devrait être de mentionner c'est quoi le type de cette technique. C'est-à-dire, je vais dire que c'est la technique de Stéphane et cette technique me permet de déterminer la diffusivité expérimentale. Donc, n'oubliez pas l'information, s'il vous plaît. Maintenant, je vais mentionner autre chose très importante où généralement les étudiants donc quand vous commencez la réponse à le genre des exercices, après avoir mentionné la technique, vous allez dire que vous êtes dans le cas de la diffusion d'un gaz ou une vapeur, entre parenthèses, à travers un deuxième gaz, le type THWLA, un gaz immobile. Ça veut dire, je vais dire que nous sommes dans le cas. Parce que nous sommes dans le cas de la diffusion d'un gaz. Entre parenthèses, vous allez dire que c'est une vapeur. Vous allez mentionner que c'est une vapeur et vous mentionnez la nature de la vapeur d'eau, je ne sais pas, l'acétone et d'une vapeur dans un deuxième gaz immobile. Maintenant, il faut savoir que la technique de Stéphane a plusieurs conditions. Donc, parmi les conditions de la technique de Stéphane, c'est que la vitesse le gaz, ماشي la vapeur, la vitesse le gaz, la vitesse le gaz qui va هو اللي غادي يقيدي لي هاد la vapeur. Donc la vitesse تاعه doit être négligeable, d'accord? Donc doit être négligeable. علاه تكون une faible vitesse. هاد la faible vitesse pour éviter quoi? Pour éviter la turbulence. Très bien. باش ما يكونش عندي un système turbulent. Donc pour éviter la turbulence.
Ok, donc vous mentionnez que la première condition, une faible vitesse du gaz qui va acheminer la vapeur. Pourquoi? Pour éviter la turbulence. Maintenant, la deuxième condition, c'est pour تكون une faible vitesse باش يكون عندي هذاك لو غاز يكون immobile, presque immobile. Ça veut dire غير ينتشر في هذاك باسكو على بالنا بلي لي غاز عندهم une vitesse cinétique باسكو لو كان تروحوا في لي غاز لا ديفينيسيون دي غاز بارفي يقول لك بلي هما ما يضربوليش لي باروا. باغ كونط لو كان تدخلوا في لي زانفورماسيون تاع لي غاز ريال غادي تلقاو بلي لي زونسينيون يقولوا لكم بلي لي غاز ريال علاه نقولوا بلي سو سون دي غاز ريال باسكو لو موفمون تاعهم شي يدير لي يضرب لي باروا. الوغ حنا هنايا اش غادي نديرو؟ غادي نقصوا من لو موفمون تاع لي بارتيكول كي كونستيتيو هذاك لو غاز باش ما يصراش ان شوك ما بين لي بارتيكول والباروا. علاش علاش نيفيتوه؟ باش ما تطلعليش لا طومبيراتور باسكو لو كان تطلع لي لا طومبيراتور هنايا غادي نقعد توجور في البروبليم تاع دي ا بي باسكو على بالنا بلي دي ا بي سي اون فونكسيون لو كان تشوفوا في غيليلاند وإيرشفيردر وكاع تلقاو بلي هي اون فونكسيون دو طومبيراتور و دو بريسيون. Ça veut dire انا ندي الغاز لا فيتاس تاعه صغيره بور ايفيتي لا توربيلونس، هذه نيميرو 1. باش يكون عندي ايموبيل. علاش يكون ايموبيل؟ بور ايفيتي لي شوك بزاف ما بين لي بارتيكول دو غاز ولي باروا. علاش نيفيتيهم؟ باسكو لو كان يكون كاين بزاف لي شوك لا طومبيراتور تطلع اوتوماتيكمون، لا طومبيراتور من تطلع تروح معاها ثاني لا بريسيون. وعلى بالنا بلي دي ا بي سي اون فونكسيون دو طومبيراتور دو بريسيون ا بارتير دي ريلاسيون تاع غيليلاند وإيرشفيلدر و اف اس جي. دونك باش نيفيتي عليا كاع هاد لي بروبليم دونك دو بريفيرونس شنو ندير؟ نقص من لا فيتاس نتاع لو غاز جوسكا سكو il soit immobile. Très bien. Donc maintenant نمشي. La deuxième condition ça يقول باش يكون عندي لو غاز immobile من بعد كينا يكون لو تيوب كيفاش داير؟ يكون ان تيوب vertical. اوكي دونك يكون ان تيوب vertical باش يكون عندي لو موفمون selon z prime. D'accord, ويكون الديامتر تاعه avec un faible diamètre. Alors pourquoi avec un faible diamètre؟ ويكون عنده la longueur تاعه كبيرة بزاف دونك يكون vertical طويل والديامتر تاعه صغير. Pourquoi؟ pour favoriser la diffusion selon z prime باسكو مين نديه avec un diamètre صغير ça veut dire غادي يطلع لي غير كيما هكا ما يوليش يدير la variation selon x, y et z. D'accord, donc il délire une seule. Je ne vais pas dire que l'axe ZZ prime ça parce qu'il y a un faible diamètre, ça va favoriser la diffusion selon un seul axe. من بعد كينا عندي نقول بلي l'air ou le gaz اللي راني نخدم بيه c'est un gaz sec. عليه gaz sec pour éviter باش ما يتخلطليش لا فابور دو ما تتخلطليش مع لا فابور اللي راني باغيه نحسب لا ديفوزيون تاعها. صافي دير لو غاز خص يكون سيك، غاز سيك pour éviter que la vapeur اللي راه باش ما تكونش كاينه اون فابور وهذيك لا فابور تتخلط لي مع لا فابور اللي راني باغيه نحسب لا ديفوزيون تاعها. وهنا الا تخلطت لي سي ان بروبليم باسكو من بعد كينا ما غاديش نعرف اسكو هاد لا ديفوزيون راهي تابعه لا ديفوزيون تاع لا فابور اللي راني ندير ليتود تاعها ولا لا ديفوزيون نتاع لا فابور اللي جاتني مع لو غاز اللي ما كانش ساك كان اوميد. صافي لو كان يقولوا لكم غاز اوميد هنا امبوسيبل que vous pouvez définir ou déterminer la diffusion. Très bien. Alors la dernière condition, il y a la température et la pression. Une température et pression constante, ça veut dire un système isobar et isocore. Pourquoi? Pour avoir un DAB qui fait constant. C'est tout. Donc ce sont les conditions. On se voit dans la deuxième vidéo pour voir comment déterminer le flux ou comment déterminer DAB.